Al-mudofu wal-mudofu ilayhi. Mudofu ni mudofu ilayhi. Amma fo arab kanate pour kabe famu. Note al-mudofu ni ki ba fo julakana koro ya fo femin lambiyala. Ni ko femin lambiyala julakana femin tintina. Femin kalfala. Wadi femin iko nitali ni kafin ibe femin mako o mais hadisa bonala wafo ko ma udifa ila nabi femin lambiyala kata alakrama c'est-à-dire iko ako donc alakra ta kuma wadi hada très bien donc c'est ça arab kan kono la ismu bonala ismu dobe asigi tuwa kuma kono la abe fo ko ni talibe ni tali mais min tali o be na flana yi femin iga lambe ka ta ama iko ni tali de o fento de o be ke folo yi min be folo yi abe fo ole mako al mudaf ika lambe ka ta mimma ko ale tali de abe fo ole mako al mudaf ilayhi arab kana ni masi ani guluma el bi arab kan famia ma se folo ban tant que ni masi ani guluma naw famia ma se folo ban fin flabe mime mo nyami naw bonala as-sifatu wal mawsuf ani al mudaf wal mudaf ilayhi mankutun ne aka fem mankutuni aneni min lambiala ana lambiala ka tamima fem min lambiala ani ikal lambiala ka tamima tant que ni masiko wuluma lon ikara pan famia ma se foloban ikana naw famia ma se foloban o ko kuma be ma fo mo tisika naw famun ti arab kame naw to mo kana arab kamela naw be ka arab kam mele dlan ikana fili ka arab kan fola ibe mi men ka bande ikana filala ibe mi men ka bande ikana fo et puis il la me brabe fili naw la ni bo woli sinon naw ta to mo arab kame mais bizarrement fana ikana arab kam me chugo ni naw fana ma farakan to ka jen wadi hada jen tama che fitini do lebe ma chama amodi mo ma pour ça mudof ni mudof fuli fam arab kam min si to ay nyabe ismu flala ibe sela ka fo nikani nika fin ibat kofe kana nyafe de mudof lebe na lela imay niko gula muzaidin akoro foto wala iba fo zaidu ka bin tumat ma beso fo mudof le kuma lebe fahimta mais niko at-tilmizul mujtahidu ita fo jija ka kalandin iba fo kalandin jija man ou jija to ola mudof le kuma te me sifani mo sufu kuma le fahimta dika ni famu ibi yere degi la tatadarrab ibi yere degi fo abena be i hakrila no te nyafolit ma mo mi arab kam me nyafolit ato iba famu delile ba to yo famu o ko son al-lughatu thaqafatun une langue c'est une culture il faut vivre cette culture là kasika afamu il faut vivre la chose wadi hada très bien donc ametara qawaidu kon la al-mudafu nafla mudafu nawbuluma ismun le batole donc fi'lu ta harfute nusiba al-lambiyala niko ka lambia ka kalfa niko kalfa ka fo nitali e ba fala femima ko nitali de ole mudafu yi donc al-lambiyala ilasmin kata to warema ba'dahu mimina ko atisa nanye abil lambia kata to warele ma mimina ko to wore mimi ko ole mudafu yi ika le lambia kata femima iko ale min tayi wadi hada niko kedron pe na wa trasra la fata'arrafa mudafu be ma'rifa ya soro mudafu inde abi ma'rifa ya soro bi sababi hazi nisba ni lambia in sababu yayi ituko gulamun dendo naturally mais zaidi e ma'rifa le donc niko gulamu zaidin ika gulamun nisba ika lambia katra zaidima comme zaidi marifa de zaidi ko son gulam fa kala marifa ronde gulamu zaidin zaidi ka din wala côté wadi très bien aw takhassusa wala ma krengrenyala c'est-à-dire ama marifa ya soro
mais aka nakira do bola la ole takhsisuye ou takhassusuye ni ka me ko nakira takhsisula akoko do bola aka nakira yala ma make marifa ya halbi o ko di gulamun yem nakira le nakira ko di wahidun sha'i'un fi jinsihi fen kele ne koni fen flate mais a yere ken na shako ant musafoni amakerengre sisan niko gulamu rajulin ceedo ka de mabo nakira yala mais akam nakira ya no yala muna abe fam ko lesa gulama mra'atin muso do ka den kote mais ceedo ka deni apta nit ko gulamun simple parce que ceedo ka deni parce que muso do ka deni mais le fait que il faut gulamu rajul fana nakira le no e ka nakira idofa ya kata nakira warema nakira floflon do wala kan nakira yala o fal mako takhsis fahimta afan nafaka bunawla puisque yoro dola abato abisa baradoke tedna an nakira gansan la malitum atesika femi kede na takhsis la tuma do abisa fendo oke wadi hada très bien nika mudofu ni mudofu ile fam ijida ile hin nafa babala niko mudofu ile ma ko mudofu ika kuma chen niko mudofu ma ko mudofu ile ika kuma chen donc fuke ile hin farakan ko so hala fi ulama alifia kono ko malam yudof ama fo malam yudof ilayhi o ko so nika afam mal don pe kuma be chen malam yudof tanka ma idofa kata fen wore ma ni fen wore idofa la kana lema o côté fahimta kayf très bien donc si en kaida wore ako al mudofu nafra mudofu nika alongo ni mudofu ka ban yuhzafu tanwinuhu aka tanwin be cheka boy ina fo gulamun nimna idofa kata zaidu mawo ibna idofa kata rajul mawo ite gulamun tanwin ta fotoni fiat ke fo gulamu zaidin wadi très bien indal idofa idofat mala funa asro ima idofa ke parce que ça ke trop flafleni obe sika idofa ya ina fo isra idofa ke suratu sofila fenobe wallahu mutimmu nurihi kira adola donc mutimmu aka idofa ya o ko so ama tanwin dala wallahu mutimmu nurihi kira wala wallahu mutimmun nurahu atifu nurihi donc idofa kumati wallahu balighu ou bien wallahu ta balighu amrihi idofa be do balighu tanwin te kay mais kira wala balighun amrahu mais idofa kumati ko son tanwin na afamna نعم إن كان منون إمام عفوا إن كان منونا نتنوين ما قبل أكاكو إضافة وتحذف نونه أكان نون بتجاه إن كان مثنى نترك مثنى أو جمع مذكر سالم ولا جمع مذكر سالم إن فو غلاماني نون من بي أما فو عوضنا نتنوين في الاسم مفرد سكي إضافة فنتكون إبان نفاي غلاماني يفو غلاما زيدين ينفو في كل سنسانه الفا زراعين parce que tanwin nunu mi me gulamani nale o kelengele ni tube tanwin yen jam muzakar fana tayte yafo muslimu Côte d'Ivoire ibe nunu tira wa yafo muslimuna Côte d'Ivoire wadi hada très bien al mudaf ilay nafra mudaf ilay ismun togole yati ba'da al mudaf abina mudaf ko fe wa ta'rifu ou bien yafo ismun nusiba ilayhi غيره أترو ورن لمبلا كناما وهو مجرور أبيك مجرور دائما ما به أما فو كسر لي دائما ده أنغو أبيك مجرور سيدا كسر لي تماشين بالباي ما تمام من ناني كسر تسكنا أمين ناني فوري إنا فوري أنغو من ثلاثة أشياء parce que كسر تسكنا ما أنا تبع مجرور لباي وادي نعم الأمثلة مثلا لعبنا أين ترونك في فناء المدرسة كالانغرو كنلا كالانغرو كنه يا أنغتا كالانغرو كسوانا كنما أنغا كنن لامبيا كتا كالانغرو ما كو كالانغرو كا كنه وافوني لما الإضافة فين سوالي mais kitabun kono mawdula anga fin flalifo المضاف أني المضاف إليه pourtant sawana be الإضافة باران يركلي لامبيا يركلي sa al-mudaf ika femin lambiya al-mudaf ilayhi ka lambiya ka ta mimma donc anga bara min kayande anga idofa like
Oleye anga fina ou idofaya katara madrasa ma. Donc fina ou beke mudofu ye, madrasa beke mudofu ilayhi. Voyez? C'est comme en français avec ben, il y a faut la cour de l'école, de l'ébeke au nyonche. Voyez? Moudronte de moudronte. Donc ibta'id iroma je an qarini su'i kabo juma terinyoma. Iroma jinye kabo juma terinyoma. Qarini su asu ou juma li. Qarin ou terinyoma li. Donc ika qarinu lambiya kata su uma. Il faut qarinu sharri. Ni to agani sharri. Juma ka derignon wala ma terignon. Donc il doit faire qu'il y ait un qarin ou sou. Qarin allez le mudofier, ani sou et mudofier. Na au bouloma mudofu ou toi lonte, ça dépend de la place dans naturellement comment qu'on a là. C'est-à-dire mudofu c'est que marfou, c'est que mansoub, c'est que majrur. Mais mudofu il est connu à tirer quel encadron, allez majrur tu m'abais. Ni kesra be sira na romna kesra be na ni kesra tina fen wore be na kesra placé à me majrur. Wadi? Donc mashaitu ntakamana ala shatu in nili. Nilu dangadala, nilu ji dala. Wadi? Très bien. Nilu est dit d'autres les mais Égypte. Ada. Donc ko nilu da. Amata kofe kananyen fait. C'est-à-dire ango shatu ye nilu tali. Anga lambia katarama. Fam non? Donc rakibtu qitar as-sabahi. Inyela somada traîna. Somada ka train. Afamna? Bien. Donc nyarola fina ou igalo alebe jaru placé là. Qarinu jaru placé là. Chatu jaru placé là, mais qitar avait nasbu placé là. Mais abela general madrasati su'i nili sabahi ulube jaru placé là kesra biskana ou kuson kesra nana. Nandra groupe flana la aghlaqtu misra'il babi. Sana mese fina we nakirali ni to abo e va fo fina un fi fina in mais il doit faire quoi son il faut fi fina in et puis il faut al madrasati wadi bien o khata to be arabu du shaman soro surtout o seberula il faut mudirun amatin nyara malo na kan chomne si aussi nanga maka on faut mudirun amun al madrasati ou bien al jamiati amidun amun ou musajjilun amun ni khatawli ya rabudu baka shama wadi au tu kan afole mudirul madrasati al am ou bien amun blalabana ou bien mudirun idofa kana madrasa ma mudirul madrasati ou bien amidul madrasa al jamiati al am ou bien musajjilul al jamiati al am molu enani mudirun ye et puis on a sufaye au flaben nakira lama alifolam tola et puis au itlanga nani jamian ye alors faimta voilà dans mon roma jan uludoma donc au tu tanu nyoroy si ça ame na musana kabunala aghlaqtu misra'il babi aghlaqtu nyeda tulike misra'il babi bona daflala misra'u e bon daireling faimta damine tout donc na misra'u fla ou bunda dafla très bien amma ko be misra'il babilia ido fale kala anga misra'il ido fakana babuma bunda adafla misra'il avait nasu a placé là parce que en aglaqtu fahimta sinon il ska fo hadani misra'a al-babi misra'a al-babi fahimta donc comme avec nasu appelé comme misra'ai c'est ça nous nga tike sinon ma misra'aini aglaqtu misra'aini amen nous tike ido fa koson c'est ça yawimbe ton en principe sukun ne bakan misra'ai ok mais yang ame kesra les blancs kuñ me koson kesra blanc très bien li tike sapnen donc on va faire misra'ail babi famna ghasaltu yaday الطفل ghasaltu yaday الطفل
nye den tege flako nya bolo flako fahimta donc den bolo fla anga idofa ken yadai oye mudofi atufli oye mudofi le yadai avec nasbi placé là sinon tu faut yadani yada tabbat yada abila habin il va famu très bien donc si ça comme idofa kala amena ni yayi mais en tout cas on voit les yadaini mais nous mettons idofa koson comme tanu mettons tu on idofa koson donc yan sukun tu kan kakan mais l'iltiqa isakna ma fo yadayil babi famna donc lama'at ayna yatala aynal qitti jakman nyafla mana la nyaksefla mana na foni jakman di kono nyaksefla mi yele mo tomi famna très bien mais ama ko be aynal la idofa kala aynani qitti mais ama tatma be jakma kasura sikoko nya kisefla idofa kala c'est-à-dire ngo nya kisefla nye jakma tali ole lambe ay anga nyaksen lambe kata jakmama si ça toi faut aynani mais nous mettons parce que nous met tanwini remplaçant ni famda avec aynal qiti mais fin kelembe mimena amena minfo ka faraka darsun kan niko en principe ni samana bi ni alfu alam nana samana bi fi tenya ya fo fil baiti te fin samatu ita fo fil baiti fi dari ita fo fi dari oh pourtant samana be aynala olu ban de mamato amalon ka fo musana libay oh pourtant yoro do la nima samana ke avec comme keni o son luga mo ko gabe ben yoro na ba sama doni ya fo lamat aynal qitti o be ben sina tuna fo lamat aynal qitti fahimta ibna fam nyama nekata muslim lila niko hadara muslim Côte d'Ivoire hadara muslim Côte d'Ivoire il y a une différence le troisième pourtant keleme muslimu Côte d'Ivoire parce que niko hadara muslim Côte d'Ivoire ka slamana na comme mo keleni mais hadara muslimu Côte d'Ivoire ka slamana na donc rotona lo mo ka daga ko be ikayon sama malgré at makanga sama famda anga kani muslimu Côte d'Ivoire ale exemple ma fin bref parce que alfa lam talila nan ko tani jamana do yama ke al jazair masalan muslimul jazair voilà exemple ko binya ko sebe tant que ni ma mun sama naté fam ki be jamule ma afamna très bien c'est ça انكسرت عجلتا الدراجة انكسرت عجلتا الدراجة نغسو السنفلا كارلا فهمت السنفلا كارلا كا فنروفلا كارلا إضافة ب عجلتاني دراجة يشد بلا رانكا donc nous دوت بيو utira كوي للإضافة donc عجلتاني للدراجة أفهمنا سيدا مترا جامو كايرولا تشكر الصحف جورنالو بي بركة الله محسن الأمة جامانا أفهمانتو نمان كلاولا les bienfaiteurs فهمتوا الصحف les journaux تشكر remercie محسن الأمة les bienfaiteurs de la communauté donc amakobe محسني الأمة il doit faire because mantuka mankelao il doit faire union tiens c'est ça muhsini abe ma full place là que ça comme muhsini je n'ai muhsinu nunu tu kan ka muhsinina dangan nun te lil idofa non afamna tharwatu misra ka nafulu min zari'il ardi abe bo dukulu senekalaw lila dukulu senebagaw Égypte ka nafulu abe bola senekalaw le yoro donc zari'una fahimta am nahnu zari'un comme anana jaru place ko zari'i atuna fa zari'ina mais ido fa ko sonu metiga ko dukulu senebagaw
asra'a sa'iqus sayyarati. Voilà. Il fera exemple en tout cas, ça m'en a eu faut. Asra'a sa'iqus sayyarati. Ou asra'a sa'iqus sayyarati. Mumli ou buli baga ateliala. Ou buli baga kelene. Pourtant, makutalam, makou chamalila. Ou ko sofa amba foyan. Asra'a sa'iqus sayyarati. Sa'iqus sayyarati. Ou ma kan yele madoni. Sa'iqus sayyara, sa'iqus sayyarat. Ni kan yele madoni fa be fam. Afamna? Donc il doit faire sa'iku ni sayyarat. Sa'iku est jamu mudhakkar salim ni nunu ti araboy. Jaa muallimul madrasati. Ni ka kalian respecté. Jaa muallimul madrasa. Jaa muallim atelon. Jaa muallimul madrasati. Iwa sama don ala khilaf al qaida. Afamna? Très bien. Donc ni le mudofu ni mudofu il est bondai. Kan atan ka sigi pi ka mutola ke shama ka kitabu kan shama ibiska différence lo ñonté fi bina famu fi bina fentro ñana ma tu vis la chose pour pouvoir faire la différence. Non. Naktafi hada.